Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayong man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1190 XFE ang tanging Good News Radio. 1190 XFE ang tanging Good News Radio. 1190 XFE ang tanging Good News Radio. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Yes, gonna praise His wonderful name. Good evening everyone. Welcome sa atong program Takna sa Panalangin sa gihapon. Kini ang inyong higala, Pastor Dan Rebolyo, be with you up to 8 o'clock karong gabi. Sa ka manindot nga kagabi on diri sa atong syudad sa Davao. Praise Him all night. Og nagtuo ko nga daghan sa atong mga lugar nga maayo pod ang dagan sa panahon. Yan ha. Agay maulan man og dili maulan, maayo man yung panahon basta kay kauban nato ang atong labawng makagagahom. Hopes and dreams gonna Kaya diya sa inyong nahimutangan samtang naga-enjoy mo sa inyong dinner kauban sa inyong mga loved ones. Praise His wonderful name and don't forget to give thanks unto the Lord. Kay gikan pa sa pagsidlak sa adlaw hangtod sa pagsubang ug hangtod karong orasa, wala man gyud putol ang pagpaulan sa iyang panalangin nganhi kanato or pagbubo sa iyang panalangin nganhi kanato. Espirituhanon man nga panalangin sa atong panghuna-huna, pagbati panalangin sa atong panglawas. Kay lagi nagtuo man gyud ko nga dunay nakaangkon sa iyang kaayuhan karong adlaw. O dili ba kaya financial provisions sa atong labawng makagagahom og sa iyang sustaining grace alang kanatong tanan. Kaya walay rason nganong di nato siya pasalamatan. Siyempre sa kinabuhi lang daan nga ato nang gi-enjoy. Doon sabay mga nanghitabo karong adlaw sa atong kinabuhi, I'm sure nga sagol man. Makaingon ba ta og sweet and sour? Oh, di ba kaya ang uban mo yun sila na pait og tamis? Okay lang pod. And syempre inigtanaw nato sa mga presyo sa panaliton sa gihapon na may pag-ubos gamay. Pero tag-as gihapon. Pero sigurado kung mataas man or mamubo ang presyo sa panaliton ng atong Ginoo mo supply gihapon sa atong mga pagkinahanglan.
Kaya lang sa atong may gala diri syudad sa Davao, sa atong mga provinces o kaninyong tanan sa tibok Pilipinas o outside the Philippines, maayong panahon, maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi. Yan kay Josie Magbanwa Benavides, happy blessed happy winnable Wednesday kataknan to you, Pastor. God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Josie, og sa daghang mga heart nga gipang padala. Yan sa Japan kay Cons Hikim, maayong gabi po dira, Cons, and may the Lord bless you and your loved ones. Kay Erlinda Alterado Roquero, good evening and God bless you also. Thank you so much sa company kay Nancy Delgado Laranyo, gamayng gabi. And kay Sundowner, good evening. Mylene Bolyok Guardario, good evening and God bless everyone. Matod pa niya. And kay Esperanza Gurgien, maayong gabi kanatong tanan na minaw. God bless us all. Amen to that. Kaya padala lang sa inyong mga greetings kay tagaan lang nato nagpanahon ng pagbasa. Siyempre, ang atong katuyoan, we make somebody smile, we make somebody happy. Nindot man gud ng parang bation ni mo itaw, mabati ni mo someone remembers you, di ba? Or someone mentions you in his or her prayer pag kanindot. Ayan, nato may gala sa Cebu kay Ellen Clamot sa maing gabi. Maing gabi istanan katakna. Daghang salamat. Og tanang DXFE. God bless us all. Thank you so much, Ellen. O diha sa Cebu, sa atong mga kahigalaan na dira. Naminaw pa bang uban? Okay lang. Basta kay taga Cebu, among i-declare ang blessing pod para sa inyong tanan. Asa ba diha sa Visayas nga kauban nato karong gabi. Yes, this is the day, this is the hour. Let us rejoice and be glad. Bahala og unsay atong kahimtang. Di man kay bahala, no? Basta kay naata diya sa kamot sa Ginoo. Kabalo mangyudtan na we are secured, we are safe. And not only that, syempre if you are in the loving hand of the Lord, sigurado gyud nga tagbuon niya tanan tong pagkinahanglan o kung ang iyang pagtandog atong mabati naagyapon din ha ang comfort, di ba? Kay LB Camarillo, maayong gabi. Shout out from Crossing Hagunoy, from Pastora di ay ni Corazon Napala. Thank you, Pastora. Ug sa tanan itong makigalan diya sa Crossing Hagunoy, nga naminaw karong gabi, ang Dios sa kanunay maghatag kaniyog bag-ong kusog, bag-ong kadasig sa pag-alagad diha kaniya. Habang nagapaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo, mao gini atong buluhaton, magdinasiganay, mag-inampo anay. And syempre bisag asa mong dapita nga kauban na mo all over the world, ang uban nakakonect sa atong FB Live. Asa man ikaw higala nga nasod, it's my prayer that the Lord will continue to bless you, touch you, encourage you, and make you grow in the things that pertains to the kingdom of God. Kay wala gyud panahon sa pagluya-luya pa. Panahon na ron nga atong itutok ang atong mga mata, no? Kaniya nga mo'y author and finisher of our faith. Di lang ta mututok og tao, di na mututok og sirkumstansya. Apan ang atong tutukan mga atong Ginoo og ang iyang mga wonderful promises.
Kay kung imong i-embrace ang iyang mga saad, sigurado ko nga mahupay ng mga kabalaka nga naa sa atong dughan. Yeah, we are victors, we are more than conquerors. Kaya bisag asa ka higala. Sa mga higala nga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday. Or di ba kaya sa mga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary? Yan, happy wedding anniversary. O kinsa pa ba? Nagsaulog sa ilang pagsulod sa pagka-senior citizen. Congratulations! Kay naanay 20% discount. Oy, 30 na di ay. Kay dili lang kay naay 20% plus unsa ba to? VAT. Nga apil na diya nga discount. And congratulations po ni adto nakaabot na silang 80 anyos kay ang probisyon sa atong gobyerno makadawat na sila 10,000 pesos. Pero ang pinaka-nindot ko diha na we are strong, we are healthy. Kay kanang 10,000 kapila ragod nimo na no na gastuhon. Gamay ra mo na kaayo pero ang pinakanindot na pag-abot nimo ni anang idara, you are still strong, you are sane. Ba, and you can still serve the Lord. Maunay pinakanindot nga klaseng kinabuhi. Pero para sa ako, bisag unsang idara ka, you can still be a strong and sharp instrument for God's glory, di ba? You can be a prayer warrior, you can be a prayerful missionary through prayers. Mao na higala. Mao na nga ayog hunong pag-ampo sa imong mga higala or mga pastors, missionaries, o kinsa tong naa sa mga lugar nga naay pioneering work, ampuan ninyo na sila kay nagtuo ko nga kung unsa man ang kadaugan sa usa kadaugan natong tanan, di ba? Kay Narziza Adolomando, good evening. Yan. Yes, Ellen, yes, receive God's blessing. Kami po diri dawaton na mo ang mga blessings. Ayan, my friend. And so, ani asay usa kanindot kay nga awit alang natong tanan, rest in your love. Salamat kay Kuya Elkin nga naghatag dato og mga nindot nga awit karong gabi. It's now 7:13 in the evening. Jesus said, "Come." And kay Elsie Sahonia, maayong gabi ug sa tanang nagapaminaw. God bless. Father God, our souls find rest in you alone. I will rest in your love. Put my trust in your goodness and set my thoughts on peaceful things above. I will cast away my care and find my joy in your presence. I will rest in your love. I will rest in your love. Put my trust in your goodness and set my thoughts on peaceful things above.
trust you, knowing that all things work together for good to those that love you. Yes, I will rest in your love. Kana yun higala mo'y atong buhaton. Kay kung maghisgod gani ka og rest, maunay ginapangita sa kadaghanan tungod lagi kay dili lalim ni nagapanghitabo sa tibuok kalibutan ng uban nahimong nakasinati og dili maayo nga mga kasinatian na ay mga earthquakes, na ay floods, unsa pa ba, famines o bisag unsa na lang nga nagapanghitabo. Pero kung natadiya sa Ginoo, syempre mo-avail yun ta ni anang pagpahulay sa atong kinasuluran. Amen. Ayan kay Ma'am Faith Donghaw. Good evening, Ma'am Faith. Ayan, kay Sir Eli na lang pod. And kay Cherilyn Andakaw ng Upper Kawayan, Carlinan, maayong gabi og sa tanang membro ng Andakaw family. Maayong gabi, oy, ang atong higala kay Sir Tommy. Pakatang ang atong banggiitan pod nga DXFE broadcaster sa iyang panahon. Maoning mga higalang gwapong mga tingog. So Pastor Tommy Pakatang ato karon sa Jakarta, Indonesia. Thank you igsoong Tommy. And to your family, mamiss ang imong tingog diri sa DXFE kay wala pa ko diri sa DXFE kani si Pastor Tommy Pakatang naana ni diri. Kaya di ni siya malimtan sa mga taga DXFE. Ayan kay Adelaida Liton Relieta, maayong gabi. And also sa mga taga Japan, Dante Olanday, kumusta igsoon? Yan, good evening, listening from Japan. Salamat Brother Dante. Og sa tanang mga membro ng imong family, kay Sheila, og sa inyong mga kids, og mga grandchildren, na naman siguro yung mga apo ni. And kay Jocelyn Cabusas de la Zerna Ageri, thank you kaayo. Yan. And yes, Ma'am Faith og Sir Eli, the Lord bless both of you and continue to serve the Lord faithfully. Og sa uban pa natong mga kaigalaan nga kauban nato, by the way, ang atong hisgutan karong taod-taod mao gyapon ning naa sa book of Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 11, and we are talking about the testament of God's faithfulness. Oy, nindot kay na no. Kay kani gihatag sa ato nga assignment ni Pastora Che. Diya sa Bago Galera Church. O ang atong ginatan-aw kagabi maoning faithful in His love, or God is faithful in His love. O ang atong hisgutan gabi is love made His people special. Why? Because He made His people holy and He made him feel secured. Ayan. O karong gabi ang ato na pong basahon na adri sa verses 7 to 8. O tan-awon daw nato ning unsa ba ang basis sa paghigugma sa Ginoo. Is it based on popularity or power? Yan, unsa ka no? So tan-awon nato na karong taod-taod mao na igala. Kay nindot man gud na nga tan-aw nato ang basihanan, no? Giun sa bata pagmahal sa Ginoo, naabay mga gibutang niya nga mga conditions, or gimahal ba ka sa Ginoo kay gwapo ka? Gimahal ba ka sa Ginoo kay dako kag influensya? Gimahal ba ka sa Ginoo kay lagi you are a man of power? Tan-aw do nato na ro karong taod-taod. Ayan, so mao na igala ha. Pero one more song bago ta mo adto didto
And let us worship the Lord, praise the Lord from the bottom of our heart, and we will say to him, with all my heart, we will serve you with all my heart, we will love you, with all my heart. Jesus said, the Father is seeking for those who will worship. Yan, we will worship you. And as we seek the Lord tonight, remember that He is seeking us. Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind, and strength, we give you all the glory and praise. Not from afar, or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind, and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy. We can come boldly before the throne of our God. For we have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of our heart. With all of our heart, mind, and strength, we give you all the glory and praise. Not from afar, or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind, and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, we give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, we give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, with all of our heart, with all of our mind and strength, we give you glory, we give you praise. With all of our heart, we give you Praise you, Lord God. Yes, we give you praise and give Him your resounding praise and resounding worship. Kay maog yun na gipangita sa atong Heavenly Father. Yan. Kay matod pa niya din na siya nagapangita ni adtong mga tao na who will worship Him in spirit and in truth. Yan, my friend. So, niyan nata sa Word of God o naata sa Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 8. Oh, nga matod pa niya din The Lord did not make you His beloved, nor choose you because you were greater in number than any of the peoples, since you were the fewest of all peoples. But because the Lord loved you and kept the oath which He swore to your forefathers, the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt.
Ato lang pong balik ko ng verse 9. Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who kept His covenant and His faithfulness to 1,000 generations for those who love Him and kept His commandments. So wonderful, di ba? So, tubagon nato to ganihan na ang iya bang paghigugma is based on popularity, based on someone's power, based on numerical factor. Pero ang atong nakit-an dere nga iyang giingon ngadto sa mga katawan sa Israel kay kanira bang mga Israelites gamay rabayan ni sila, no? When they came out from Egypt, pila raman sila kabuk? 600,000 soldiers or mga able men to face the battle. O kung dungagan nato sa ilang mga asawa kay ang gi-count nato is from 20 years up, so naay mga 600,000. So ato na lang ingnon nga naminyo silang tanan 600,000, so over 1 million, og do naman sila yung mga anak siguro. So ato na lang ingnon na 4 million or 5 million millions, murag daghan ra pud kaayo. Pero sige lang, presumably, di ba? So, i-compare ni mo na sa uban nga mga kanasuran like Egypt or ang uban pang mga super power kaniadto like Babylon o Assyria. Hilabihan nilang kagamay, di ba? So, matud pa din na wala ka gipili sa Ginoo. The Lord did not make you His beloved. Tanaw, giingnan niya mga katawan sa Israel, nor choose you because you were greater in number than any of the people, since you were the fewest of all people. So, klaro din na, no? Na wala sila gipili sa Ginoo or gihigugma sa Ginoo, gihimo niyang beloved tungod kay mas daghan sila, mas gamhanan sila. Pero matod pa sa Ginoo na kamo baya ang pinakagamay nga tao. You are the fewest of all peoples. Pero gipili lang yun sa Ginoo nga higugmaon sila og ang pagbantay nila sa pagbantay sa gisaad niya ngadto sa ilang mga katigulangan sa mga forefathers like Abraham and so forth. So atong makit-an din na ang pagmahal sa Ginoo sa ilay was not based on popularity, was not based on numerical factor. Pero gipili lang yun sa Ginoo nga higugmaon sila. Gipili lang yun sa Ginoo nga himuon sila nga His beloved or His covenant people. Mao pod na no gitawag nato og the sovereignty of the Lord. Gipili niya ba? Siya gyud mo nagdesisyon nga higugmaon ning matawhanan ni. Tungod siguro pod kay kabalo naman ta sa ilang line, di ba? Gikan kay Seth, tumakitan tong mga godly people, ang tudabot sila Noah, and from Noah, o kaning mga katawan sa Israel, gikan man gud ni sa kaliwatan ni Shem, the blessed race, o niya gikan kay Abraham. O ato makita na grabe ang covenant sa Ginoo sa ilang mga forefathers. So pero ang bottom line mao na gipili lang yun sa Ginoo nga higugmaon niya sila tungod sa iyang covenant, or di lang kay covenant pero tungod po lagi sa bloodline nga nagalatay-latay diha sa ilang kaugatan. Mauna na moingon ta na His love was not based on popularity or deficiencies, di ba? Kay kita man po nato nga grabe pod ang mga sayop nga ilang nahimo. Kay gikan sa sinugdanan, kay ngon nato og tarong na, di ba? Pag abot sa lunob, nagyapoy kasalanan lagi kay si Ham, nahimong curse race. Onya
From there, atong nakitaan nga ning sanay na pud ang kadaotan, labi na dito sa tower sa Babel. Unya na si Abraham hantod nga aton lang i-shortcut nga ning abot sila sa Egypt. Gipahigawas na unta sila sa Ginoo. Naabot na sila sa gitawag na to punto nga nag-enjoy na sila sa ilang freedom, pero atong makitaan nga daghan gyapon sila og mga kasalanan, daghan na gyapon sila og mga deficiencies. Kay kung ang pasikaranan sa gugma sa Ginoo mao ang gitawag nato nga perfect ba sila, or nahimo ba silang righteous nation, nahimo ba silang obedient, sigurado nga di gyud mo pasar, kay wala gyud nakatuman sa mga gipangsugo sa Ginoo. Nahimo silang stiff-neck people, nahimo silang grumblers, murmurers, ug uban pa. Pero kahibulungan, kay bisan luyo ni anang tanan, ang gugma sa Ginoo nagpabilin gyapon. Og mao bitaw na grabe ka faithful ang Ginoo sa iyang pagmahal. Sa iyang mga katawhan, mao na nga ingon siya na because the Lord loved you and kept the oath which He swore to your forefathers. Grabe, no? Ang Ginoo na hinumdum lang yun sa iyang mga saad ngadto sa ilang mga katigulangan. Gipili niyang higugmaon sila, og ang Ginoo di pud kalimtanon sa iyang mga ibang saad. Mao na nga bisan og sa makadaghan, ning suki sila, makadaghan ang ilang kasing-kasing layo yun, no? Nahimo silang stubborn, pero wa gyud na usab ang pagmahal sa Ginoo. Mao man gyapon na sa ato, mao na maingon ta na dili lang kay ngadto sa mga katawan sa Israel nga ipakita na sa Ginoo, pero kita pod when in fact maingon ta na kani ato dili na gyud ni gitawag nato og gaan lang nga favor nga atong nadawat, kay lagi kita nga mga Gentiles in the flesh gi-grafted in ra man gud ta, gipangputol tong mga original branch unya kita nga wild olive gi-graft diha sa punuan aron nga maka-enjoy ta sa mga blessings nga gisaad sa Ginoo ngadto sa mga covenant people. Mao bitaw na nga si Paul dito sa Book of Romans, siya nga ikaw nga gidugtong rayo sige paghinambog, kay kaya gani sa Ginoong putlon tong mga original brands, ikaw pa ka nga gisinumpay lang or sinumpay lang. Mao na ato lang yung i-appreciate ang paghigugma sa Ginoo sa ato ang mga katawan sa Israel. Rado ko nga the Lord is dealing with them according to what they have done, pero hangtod karong panahon na grabe mangyapon ang favor nga ilang dawat sa Ginoo, no? Kay tiny nation like them na hangtod karon nahimo gyapong very powerful. Kay ngano kay bisan tuod og ilang gi-reject ang Messiah, pero naamanggoy covenant ang Ginoo sa ilaha. So ato makitaan nga ang Ginoo nahimo faithful gyapon sa ilang matag usa kinabuhi, pero diri sa ato kita naapil lang pud ta, no? Kay matud palagi ni Paul ngadto sa Galatians na diha kay Kristo ang saad sa Ginoo ngadto sa mga Israelites na himong available na pod sa ato. Ang mga saad sa Ginoo kay Abraham gihatag na pod nganhi kanato, og dili ta gimahal sa Ginoo tungod kay buutan ta. Gipili lang yun po sa Ginoo nga iyatang mahalon. Matod pa dito sa Peter nga once you were not a people but now you are God's people. Kaniadto you don't belong to God, pero karon you are already His possession. And that's why maingon ta na we need to treasure that faithfulness of His love in our lives. Dili nato na sayang-sayangan, dili nato abusuhan, kung dili di more pod na mga lagad ta sa iya, di more pod nga mo paduol ta sa iya, di more nga mo thank you Lord for loving me, thank you Lord God na you have chosen me. Dili tungod kay I am popular, it's not because I'm rich or I look good.
Dili na mo'y basihanan nga nung gimahal ka sa Ginoo. Gipili lang yun niya nga mahalon ka. O, di ba? Mao na despite of all the things that we have done, our blunders, our unfaithfulness, unsa pa deficiencies, pero gimahal gyapon ta sa atong labawng makagagahom. Mao na karong gabi, we need to rest in that love o ato siyang pasalamatan. Amen. Ayan my friends. So diya say usa ka nindot kay nga awit alang natong tanan, I could sing of His love forever. Nindot nga awit nga atong pasalamatan siya karong gabi. After this, atong basahon tong uban pa natong mga igala nga nagpadala sa ilang mga greetings. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love over the mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Yeah. Sing of your love forever. I could sing Sing of your love forever. of your love I could sing of your love forever. forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love, sweet love, forever. Oh, I feel like dancing, and it's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. Your sweet love, I could sing of your love forever. I could sing, I could sing. Sing of your love forever. Oh, I feel like dancing, and it's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love I could sing of your love forever. through the day, I could sing through of the your night, love. till I'm out of breath, I could sing till I'm of out of your time. love forever. I could sing I could sing of your love forever. I could sing of your love. forever and ever. I could sing through the day, through the night, till I'm out of breath, till I'm out of time. I could sing of your love, love me. Of your love. Can you hear my heart? Can you hear my heart? Can you hear my heart? I can sing. Let's just sing His love forever and ever.
We will never stop singing His love or shouting His love or magnifying His love. Amen. Ayan kay Ma'am Faith Donghao. Yes, kay naminaw po si Sir Eli. Thank you so much. And kay Bet Go, ang atong ever faithful na kapartner ng ministry through thick and thin. Kauban na to. Thank you, Bet, and kay Sir Joseph, and also to your loving daughters, kay Precious and Pat. Thank you so much. And also sa atong prayer warrior, Dr. Grace Bergea. Good evening, Doc, and watching and listening. God is good all the time. He provides. Praise His holy name. Thank you so much, and the Lord bless you and your family and your grandchildren. Kay Mariza Nahial Montenola, maayong gabi, og sa tanang katakna, God bless you more. Amen. Oy, kay Shera Chuda. Oy, thank you, She. Good evening to you and to all our brothers and sisters dyan sa Japan. Kay Flor Ada Del Gama, maayong gabi. Ayan, kay Aning Ana Maria Lantayuna, good evening, watching from Crestview, Ola, Davao City. Thank you so much. Catherine Tabudlong Bisinan, Sir Baby, good evening to you and to all the members of your family diya sa Tibongko, and kay Welda Prospero, blessed Wednesday. To all listeners, kay Pastor John Jeronimo Zarahina Makatuwal. Ayan, good evening, Pastor, watching from Samal Island. Maayong gabi idira, and continue to serve the Lord faithfully. Kamong naadira sa Samal Island. Kay Sir Eli Donghao, maayong gabi. Salamat sa Ginoo naka-attend mi prayer meeting og nakapaminaw pagyud sa takna uban sa mga kaigsuonan. Thank you, Sir Eli. Yan, thank you sa faithfulness na mo diya sa pag-serve sa Ginoo. Lipay yun si Pastor basta na mo attend og prayer meeting. Kay Pastor George Martin Human og jogging panihapon minaw. Ayan ha. Thank you, Pastor George, and just enjoy serving the Lord. Good evening, and to all katakna, dagang salamat kay Nez Perez Bustamante, maayong gabi. Blessed Wednesday, everyone. Kay Bebes Lo Rodelin Luna, thank you, Rodelin. The Lord bless you and your family, and also kay Melchizedek, maayong gabi. Corazon Adisnadio Naldo, good evening sa tanan. And matod pa ni Shera Choda, greetings from International One Way Outreach Japan. Blessed evening. Thank you so much, Che. And also to Rodney Ben of Baltimore, Maryland, USA. Good morning to you. And of course, to your loving wife, kay Inday Myrna. May the Lord bless both of you and serve the Lord continually with the fire of God burning in your heart. Ayan, kay Jesse Tamondong, good evening. And God bless everyone. Thank you so much. Yan, it's now 7:45 in the evening. Taod-taod mag-ampo na ta. But always remember, God is faithful in loving us. O dili tungod kay gwapo ka, gwapa ka. It's not because we are popular, we are influential. No. It is by His choice that He loved us. Mao na pasalamat ta sa Ginoo ni ana. Bitaw na nga katong usa ka statement nga naging, who am I that a king died on my place? Bitaw, no? Kinsa bagud ta, pero ato na lang yung i-highlight ang iyang pagmahal sa ato. Maubitaw na ang the more na we will serve Him, the more that we need also to reciprocate His love, di ba? Maona, my friend. So, kay Jesse Tamundong, good evening. And also kay Sir Ed Yarzo, good evening. Yan, one more song and then mag-ampo na ta. But never stop singing your praise unto the Lord in good times and tough times. Sing your praises unto Him. Sing your worship song unto the Lord.
You seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, it is. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Oh, thank God you did. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, yes I will, I pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. Sing it again. I will sing, oh we sing to you tonight. I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Oh, we sing to you, Lord. Oh, we sing to you, Lord, tonight. Hallelujah. We sing to you, Lord. Oh, we lift our voices. Yan, my friend. Just pour out your song unto Him, your worship unto Him, because He loves listening to your voice and the declaration that you address to Him. Shall we pray? Our gracious, loving Father, we are again so thankful for who you are to us and in our lives. Thank you for loving us unconditionally. Thank you for choosing to love us despite of our weaknesses, despite of our, Lord, insufficiencies, and despite of all the wrong things that we have done, all our wrongdoings, yet, Lord, you have spread your arms of love to us. Salamat kaayo nga imo ming gimahal. Salamat nga ang among pangalan nakaukit, Lord, diha sa imong kasing-kasing. And tonight, I know that you know the needs of your people. Tanan nga mga pagkinahanglan, wala gyoy natago sa imuha, Lord. You have heard even the groanings of your people.
You have heard even the sighings of your people, and you know the meditation of their hearts. Mao nga salamat karong gabi for ministering to your children, Lord, in your sovereign and loving ways. Katong mga nagaantos o balatian karong gabi, I pray, dear God, thank you for touching them with your healing touch. Thank you for extending your mercy. Thank you for extending your compassion to your people. Kay naamang yun may mga sayop kada adlaw, but thank you for the abundance of your forgiveness. Thank you for cleansing us, washing us clean over and over again with your precious blood. O salamat Ginoo nga ang imong mga anak makadawat jud sa mga miracles nga ilang ginapangayo gikan sa imuha. Some are in the hospitals, na ay mga balatian. Kami nagaampo, Lord. Tanduga sila wherever they are. Katong naa sa usa ka sitwasyon nga, Lord, iyang gibati ang kalisod sa pagginhawa. Kami nagaampo, Lord, na imong tandugon ang imong anak. Salamat na samtang sila nagatawag sa imuha, you will, Lord, give them the assurance that you are listening. O daghang salamat, Lord, na ikaw gyud ang among Dios nga sa kanunay nagatan-aw kanamo bisag unsay mga pagkinahanglan sa matag family nga naminaw karong gabi wherever they are here in the Philippines. Ang uban Ginoo gikan pa ganiyang buntag sayo na they are already listening, Lord, to this station. Thank you for your constant manifestation of your care, and thank you for filling their homes with the sweetness of your presence. Salamat nga ilag yung mabati, Lord, ang imong kaduol liha sa ilaha. Itong mga gikan sa ilang mga trabaho, thank you for ministering to them. Salamat Ginoo nga imong lig-onon ang ilang physical bodies. O bisan pa nga mga estudyante, mga membro sa imong family, mga anak, Lord, sa imong mga anak. Thank you for blessing each and every one. Kadtong mga naay mga small babies, salamat Lord for ministering to them. And also sa mga elderlies, please do touch them, Lord, with your peace and with your grace. Nga ilang mabati, Lord, ang comfort, Lord, diha sulod sa ilang kasing-kasing. Daghang salamat nga ikaw gyud ang among Ginoo nga sa kanunay take care kanamong tanan. And tonight we declare our love for you, Lord. Let me hear you sing. Hear these praises. Well, my friend, my time is up. Daghang salamat sa iyong pakiguban. Sa gihapon kinyong higala, Pastor Dan Ribolio magaingon ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. And karong gabi, I encourage you, just say I love you to the Lord tonight. God bless us all.
Jesus.